bendice este número 3 y todos los que vienen, las mujeres que están trabajando conmigo, que todas subamos y logremos todo lo que nosotras queremos, porque somos trabajadoras, somos buenas, necesitamos todos en Jesucristo. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Hi guys, welcome to Salon 809 in Waldorf. This is the third location, corporate owned. And today I just got the keys. So you're gonna see this open in about 4 months. So stay tuned and I'm gonna show you the entire process that we've been doing. And this is what it looks like, guys. So make sure that you stay tuned and make sure that you follow. And welcome to Salon